Hala, hala, adlaw nga Domingo nakaplanuhan nato nga molaag ta karong adlaw no atas diri sa God's Highland Resort sa Ayungon. Nibalik diri para mag-chill. Before that ni order ta kay gutom, giuban, giabog-abog pang ulo. Okay ra kay abog kay kalsada manggod mo na ingon ana pero ito sa taas bi mag video pictures ata kay man itong buhat ba sa igabot ato sa lugar di ba? Muna og na kay gitawag man ta kinabot natong pagkaon nga gi-order kaon dahil kay gutom gyud sa biyahe. First time ako mag-drive ako rong usa sa padulong Ayungon pero kaya ra man di ay video call ba pero kaya ra gyapon maniira gyud sa kalsada kung safe ba o dili di ba? Sige kaon lang gyud taman kay gutom pud baya mag-drive no. Pero lami gyud ang pagkaon diri guys. Ayaw pa kog i-bash ninyo kay kana kung french fries di di gyud na makaon kay dili gyud ko ana ng french fries. Dili ko fan ana kay murag dili kay sa akong paminaw mo gud ini kaon so baliwala ra gyud sorry kay wala ko na nahilabtan ang french fries. Balik ta sa kaligo guys kay mo na tong giatngan ang paghulom, paglumos, pagpainit-init sa tubig. Magin akong ampay kanang mupula-pula na akong nawong. O mo na kung ganahan ka nang mamula-mula na gid ba. Mo na akong ampay ambot ngano gahan kay ko ginana pero lami kay diri guys kay mingaw, barato ra pod og makarelax-relax ka diri. Nindot pag view mo ni ari ko diri kay ganan ko mag-relax. So mao ra to at ang ina pud sa semana ug asa ko dadon sa akong mga tiil. Bye.